خوش آمدید ناظرین، آج ہم لوگ اردو 10th کلاس پریویس ایئر کوشچن کو کریں گے۔ پچھلے ویڈیو میں 1 سے 50 تک کرایا گیا تھا، اس ویڈیو میں 50 سے 100 تک۔ تو آج چلیے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مبارک عظیم آبادی کے والد کا نام کیا ہے؟ فدا حسین وامق، عطا حسین، محی الدین سالک، رضا حسین۔ تو صحیح جواب ہے فدا حسین وامق۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ معرہ، مردف، غیر مردف، آزاد۔ تو جس غزل میں ردیف نہ ہو اس غزل کو غیر مردف کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 53، احمد فراز کا تعلق کس ملک سے ہے؟ ہندوستان سے ہے، افغانستان سے ہے، پاکستان سے ہے، ایران سے ہے۔ تو احمد فراز کا تعلق پاکستان سے ہے۔ سوال نمبر 54، حسن نعیم کا سن پیدائش کیا ہے؟ 1923، 1924، 1925، 1926۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 1925۔ پروین شاکر کس حیثیت سے مشہور ہے؟ غزل گو، مرثیہ گو، داستان گو اور ناول نگار۔ تو پروین شاکر غزل گو کی حیثیت سے مشہور ہے۔ عرفان صدیقی کا انتقال کب ہوا؟ 2003 میں، 2004 میں، 2005 میں، 2006 میں۔ تو عرفان صدیقی کا انتقال 2004 میں ہوا تھا۔ شامل نصاب دوہے کے شاعر کون ہے؟ فراق گورکھپوری، اختر گورکھپوری، ظفر گورکھپوری، مظفر گورکھپوری۔ تو شامل نصاب دوہے کے شاعر فراق گورکھپوری ہیں۔ سوال نمبر 58، دوہے میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو دوہے میں 2، 3، 4، 6۔ تو دوہے کے اندر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں۔ اردو میں گیت کی شمولیت کس شاعر کے ذریعہ ہوئی ہے؟ کس شاعری کے ذریعہ ہوئی ہے؟ فارسی، عربی، ہندی، انگریزی۔ تو اردو میں گیت کی شمولیت ہندی کے ذریعے ہوئی ہے۔ سوال نمبر 60، سلام مچھلی شہری کب پیدا ہوئے؟ سلام مچھلی شہری کب پیدا ہوئے؟ 1919 میں، 1920 میں، 1921 میں، 1922 میں۔ تو سلام مچھلی شہری 1921 میں پیدا ہوئے۔ اردو شاعری کا پہلا دبستان کون ہے؟ دبستان دہلی، دبستان دکن، دبستان لکھنؤ، دبستان عظیم آباد۔ تو اردو شاعری کا پہلا دبستان دبستان دکن ہے، اور دوسرا دبستان دہلی ہے، تیسرا دبستان لکھنؤ ہے۔ آزادی کے بعد ہندوستان میں نئے ریاستوں کی تشکیل کن بنیادوں پر عمل میں آئی ہے؟ سیاسی، جغرافیائی، لسانی اور مذہبی۔ تو آزادی کے بعد ہندوستان میں نئے ریاستوں کی تشکیل کی بنیاد لسانی طور پر عمل میں آیا ہے۔ افسانہ سیکنڈ ہینڈ کے افسانہ نگار کون ہے؟ ہری موہن جھا، ویکوم محمد بشیر، اندر گوسوامی، مہاشویتا دیوی۔ تو صحیح جواب ہے ویکوم محمد بشیر۔ واترک ندی کس صوبہ میں واقع ہے؟ پنجاب میں، کشمیر میں، مہاراشٹر میں، گجرات میں۔ واترک ندی گجرات میں واقع ہے۔ کرناٹک کی زبان کیا ہے؟ کنڑ، پنجابی، گجراتی، آسامی۔ تو کرناٹکا کی زبان کنڑ ہے۔ کیتو کس جرم میں جیل جاتا ہے؟ چوری کرنے کے جرم میں، شراب نوشی کے جرم میں، زنا کے جرم میں اور جنگل کاٹنے کے جرم میں۔ کیتو چوری کرنے کے جرم میں جیل جاتا ہے۔ آسام میں کون زبان بولی جاتی ہے؟ بنگلہ، آسامی، میتھلی، ڈوگری۔ تو آسام میں آسامی بولی جاتی ہے۔ پشاچی اپبھرنش سے کون زبان نکلی ہے؟ اردو، پنجابی، مراٹھی، کشمیری۔ پشاچی اپبھرنش سے پنجابی زبان نکلی ہے۔ بارش کی ایک صبح کس کی تخلیق ہے؟ امرتا پریتم، سیتا کانت مہاپاترا،
अरविंद कुलहटकर के सच्चिदानंद। तो सही जवाब है सीताकांत महापात्रा। शामिल निसाब नज़म वह मुलाकात किस ज़बान की नज़म है? तमिल, मलयालम, मराठी, उड़िया। शामिल निसाब नज़म वह मुलाकात तमिल ज़बान की नज़म है। सवाल नंबर 71, पढ़ेगा किस तरह का फेल है? माजी, हाल, मुस्तकबिल, मुजारे। तो पढ़ेगा ये मुस्तकबिल है और पढ़ रहा है होता तो हाल, पढ़ रहा था तो माजी। दर्ज झेल में खिताब कौन है? अमीर शरीयत, खान बहादुर, शेखू और शाद। तो दर्ज झेल में खिताब अमीर शरीयत है और शाद ये तखल्लुस है, शेखू ये उर्फ है और खान बहादुर ये लक़ब है। मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए। तुम कहाँ जाते डॉट 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 है, हो, हूँ और है। तो इसका सही जवाब होगा हो। मगरिब की ज़िद क्या होगी? मगरिब का मतलब पश्चिम, मशरिक, शुमाल, जुनूब, गुरूब। तो इसका सही जवाब होगा मशरिक यानी पूरब। ईंट से ईंट बजाना का मतलब क्या होगा? ईंट तोड़ना, सख्त मुसीबत आना, गुस्सा होना, नेस्तो नाबूद कर देना। तो सही जवाब होगा नेस्तो नाबूद कर देना। अगला सवाल है, शौक का मुतरादिफ क्या होगा? ज़ौक, लुत्फ़, खौफ, शाइक। तो इसका सही जवाब होगा ज़ौक। बागीचा इसम की कौन सी किस्म है? इसमें आला, इसमें मुसग्गर, इसमें सौद, इसमें हालिया। तो बागीचा इसमें मुसग्गर की किस्म है। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। मदह का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है? गज़ल से, रुबाई से, कसीदा से और मसनवी से। तो मदह का ताल्लुक कसीदा से है। इसमें जमा की मिसाल है फौज, लड़कियां, लड़की, औरत। तो इसमें जमा की मिसाल है फौज। सवाल नंबर 81, काम करने वाले को क्या कहते हैं? मफूल, फ़ाइल, फ़ेल और इसमें। तो काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। इसमें अगर गिनती में एक से ज़्यादा हो तो क्या कहते हैं? वाहिद, जमा, जमुल जमा और साफ। तो एक से ज़ायद को जमा कहते हैं और जो जमा की जमा होती है उसको जमुल जमा कहा जाता है। किसी काम के करने का शक किस फेल में मिलता है? एहतमाली में, अम्र में, शर्तिया में, तमन्नाई में। तो किसी काम के करने का शक माजी एहतमाली में मिलता है। इसी का दूसरा नाम माजी शक्किया भी है, माजी शक्किया। झेल में कलमा कौन है? झेल में कलमा कौन है? वाय, वाई, झगड़ा और वगड़ा। तो झेल में झगड़ा कलमा है। कलमा कहते हैं जिसका कोई माना हो। अहमद लकड़ी की कुर्सी पर बैठा है। इस जुमला में फेल कौन है? अहमद लकड़ी कुर्सी बैठा है। तो इसमें बैठा है फेल है। सही जुमला मुंतखब कीजिए। अर्जुन ने देखा, अर्जुन देखा, अर्जुन से देखा, अर्जुन ने देखी। तो सही जवाब है अर्जुन ने देखा। अगला क्वेश्चन है, गाय का मुज़क्कर क्या है? भैंस, भैंसा, बैल और बछड़ा। तो सही जवाब है बैल। मुत्तज़ाद अल्फाज की मिसाल है। मुत्तज़ाद कहते हैं उल्टा को। नशीब व फराज, ख़त्तो किताबत, रंजो गम, हुस्न व जमाल। तो इसका सही जवाब होगा नशीब व फराज। नशीब का मतलब आता है नीचे और फराज का मतलब आता है ऊपर। और ख़त्तो किताबत जो है ये मुतरादिफ होगा, मुतरादिफ होगा। और रंजो गम ये भी मुतरादिफ है, हुस्न व जमाल ये भी मुतरादिफ है। अगला सवाल, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? मतला, मक्ता, हुस्न मतला। इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका होगा मक्ता। कलमा जामिद की मिसाल है पहाड़, पढ़ना, लिखना, सुनना। तो इसका सही जवाब होगा
पढ़, पहाड़। अहमद पटना जा रहा है, इस मिसाल में फेल क्या है? अहमद पटना जा रहा है। सही जवाब होगा जा रहा है। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है? लक़ब, उर्फ़, तखल्लुस, खिताब। सही जवाब है तखल्लुस। फ़िक्र की जमा क्या होगी? मुफ़क्किर, इफ़कार, तफ़क्कुर, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा इफ़कार। ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है? इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें सिफ़त, इस फ़ेल। तो सही जवाब होगा सिफ़त। तुम आए थे कौन सेगा है? वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, वाहिद जमा, वाहिद मुतकल्लिम। सही जवाब है वाहिद हाजिर। माज़ी बैद की पहचान कीजिए। वो आया, वो आया है, वो आया था, वो आता था। तो सही जवाब होगा वो आया था। इब्न मरियम किसकी मिसाल है? लक़ब, उर्फ़, कुन्नियत और तखल्लुस। तो सही जवाब होगा कुन्नियत की मिसाल है। इसमें तादाद की पहचान कीजिए। स्कूल, कलम, 11, घर। तो इसका सही जवाब होगा 11। कुफ्र की ज़िद बताइए। काफिर, कुफ़ार, ईमान, मुस्लिम। तो सही जवाब है ईमान। रुबाई की जमा क्या होगी? रुबाई की जमा मुरब्बा, रुबाइयात, अरबा, रुबाइयों। तो सही जवाब होगा रुबाइयात। मुकम्मल हो गया 100 क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।